kopi posi pini ar singkit pen nang tum hanan tuhanan kok ma nang pate na tuhanan kok ma alam teke la pohila ye ni tum angiklang ADRE pu exam pen ki untuk dak ni tum hawalong ba ni tum klembong EPGCL long dak long kulong tar ahwa project mang kahuli wido lasodin long kewang pen nang ke join di alama thak sini tum na tum han so dak pen na jo halo lasi ni tum ningdu na pen ni tum ko ane ni tum arni pen ni tum klembong bang ba ni tum korte ongo ba kretrok ba bang kretrok si krenak kep sido lasi lasong mo pen ni tum ko ane ani kan cepaduk pen ni tum arni bate ni tum kereng he ba ni tum han parmien nang kontimine ko ni ka cepaduk pen ni tum angom lo Wah visitane pini arni bangke upilo pelotante dak ideal pen nanti pun tungsi dak ahawalong posting balang itu si bangong nasi aswati mau nilutum konten bang nilutum pinrem lo nasi nilutum non nilutum hana coba bangke nilutum han langsung si nilutum asing tong na papali pon fansi nasi nilutum ningduk pi kalam bangke lapuhila ye nilai tentang kulong kalong nanti dak di mahasiswa asap sobat private bani itu na dak diklaim Arab ke dak korte pen kami kawan ini kan nilai tum cepat dulu since nilai tum 2008 pen joining tum pen ini 2026 ani kanan abang ke nilai tum klaim bom lo la pen nilai tum kawan ini nonton project kami nonton piningan yang kan kita me construction bang ke tanpo masih lasuang dengan lawang ke nilitum han permanent na confident ba nilitum han permanent ki pon dia permanent ta mananta alam ta pulotan ke nilitum ta pala nindum lo masih nilitum ka tuning ri nilitum langsung ke kiri ba ke ding atum hanta nilitum tuning ri ka nilitum han nang na cerap dum dia pansi nilitum kan dia सबसे पहले हम लोग का अभी आज ये PGCL IB में जो हम लोग जो फेस में जो बैठने लगा क्योंकि हम लोग का जो अभी ADRE से जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से जो यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आने के लिए हम लोग आज में ये प्रेस मीट बैठा है और हम लोग वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और सबसे पहले आप लोग को ये न्यूज़ चैनल को हम लोग यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस न्यूज़ का माध्यम से हम ये कहना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग का यहाँ पे सब फिक्स पे है हम लोग कम हम लोग का इतना ज़्यादा भी नहीं है टोटल हम लोग का 16 समथिंग ऐसा कुछ है हम लोग का मेंबर्स है यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्कर्स हम लोग जो कर रहा है तो अभी हम लोग को नहीं देके अभी ADRE से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से आके यहाँ पे आके वो लोग पोस्टिंग अभी ऑलरेडी वो लोग अपॉइंटमेंट भी दे चुका है अपॉइंटमेंट दे दिया अभी उन लोग का भी यहाँ पे खाली ज्वाइनिंग बाकी है लेकिन हम लोग ये ज्वाइन करने नहीं देगा जब तक हम लोग का जो हम लोग फिट पे जो कर रहा है अगर हम लोग को रेगुलराइज नहीं करेगा तब तक हम लोग ज्वाइनिंग करने नहीं देंगे 2008 से लेकर के जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ सर्वे से लेकर के आज तक करके आया तो अगर हम लोग को परमानेंट नहीं देंगे जो बाहर से आके यहाँ पे उन लोग करने आएगा तो हम लोग कैसे सेटिस्फाइड होगा हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को ये रेगुलराइज करो उसके बाद किसको लेना है कहाँ लेना है कैसा लेना है उन लोग को हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं देगा हम लोग है वो वाला तो पूरा करेंगे क्योंकि हम लोग को जब कॉम्पेंसेशन देने से पहले ये प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को वादा किया है कि यहाँ का जो लोकेलिटी को 70 या 80% यहाँ का लोकल को सर्विस देगा ऐसा करके हम लोग को वादा जो किया है वो वादा तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अभी जो गवर्नमेंट है हम लोग
जल्द से जल्द यहाँ पे अभी हम लोग को परमानेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्टिंग को ही हम लोग को रेगुलराइज करने से हम लोग को बहुत खुशी रहेगा। और हम लोग का जमीन जो दान दिया है वो खाली ओनली फॉर कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है। हम लोग का जो यहाँ पे जितना भी दुख तकलीफ जो डेवलपमेंट से लेकर के जो नौकरी से लेकर के सब कुछ हम लोग को देगा बोल के हम लोग एग्री करके तब जाके हम लोग जमीन को दिया है। तो इसलिए हम बोलना चाहता हूँ कि जितना भी अभी जो ADRE से जो डायरेक्ट यहाँ पे भेजा गया है वो लोग को भी हम लोग एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन पहले हम लोग को पहले रेगुलराइज करिए, तब जाके उसके बाद उन लोग को हम लोग यहाँ पे आने देंगे। बस नहीं है हम लोग का। যিমান কেইজন আছো সকলো বোর্ড পেৰ এমপ্লয় হয়। আমি মোটামুটি 19 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কাম কৰি আছো। যেতিয়া প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা তো ইয়াত সবেই নিজৰ সকলো কৰ্ম নিষ্ঠাৰে কৰি আহিছে। ঠিক আছে, আজি যেতিয়া ADRE যোগেদি পেলাই ইয়াত ল'ৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিল, কিন্তু আমি যিহেতু ইমান 19 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কৰ্ম কৰি আহিছো, গতিকে ঘপককে যেতিয়া ADRE এখন পাতি পেলাই এক্সাম পাতি পেলাই ইয়াত এনেকে ল'ৰা পোষ্টিং দিছে, বাকীখিনি আমাৰ ল'ৰাখিনি কি হ'ব? আমাৰ ল'ৰাখিনিও সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে, সেইখিনি আমাৰ মুখলৈ চাব লাগে, কাৰণ আমি গোটেই জীৱনটো ইয়াত দিলো। আৰু ADRE পাতিছে, ইয়াত আমাৰ এনেকুৱাও কিছুমান এমপ্লয় আছে, আমাৰ কৰি থকা ল'ৰা আছে যোনে ধৰি লওক ইমান বছৰ ধৰি পেলাই পঢ়া শুনাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই। গতিকে আমি নিজৰ কৰ্মখিনি আমি কৰি গৈছো, নিষ্ঠাৰে কৰি গৈছো, কিন্তু ইয়াত নতুন ল'ৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে, গতিকে এই ল'ৰাখিনি একদম নিথৰুৱা হৈ যাব, গোটেই ঘৰ সংসাৰ শেষ হৈ যাব। গতিকে চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ আৰু আমাৰ মহোদয়সকলেও এটা অনুৰোধ বিজুলী ভৱনত থকা ছাৰসকললৈ যে আমাৰ ল'ৰাখিনিক এবাৰ চকু মেলি চাওক, তাৰপিছত লাগিলে ADRE পৰা দিছে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা দিছে সেইটো আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ল'ৰাখিনি যদি আমাৰখিনিক যদি আঁতৰাই দি পেলাই যদি বেলেগক যদি স্থাপন দিয়ে তেনেহ'লে আমি মৰি যাম, মানে কাৰোবাৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে, সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুত কেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলো, তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো উত্তৰো দিয়া নাই। গতিকে সেই মেমৰেণ্ডাম কেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে, এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকে আশা দি গৈছিলে, আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে, নিষ্ঠাৰে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুত কেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলো, তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো উত্তৰো দিয়া নাই। গতিকে সেই মেমৰেণ্ডাম কেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে, এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকে আশা দি গৈছিলে, আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে, নিষ্ঠাৰে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ভাল হয় আৰু চবৰে।